Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Salam sejahtera saya ucapkan untuk kalian semuanya, para pendengar dan penyimak video ini. Pada saat ini kita masuk di bab ke-7 dengan judul Sang Kuryang. Oke, di bab ke-7 ini apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah ada 1, 2, 3, 4 hal. Yang pertama adalah to listen to a folk tale, untuk belajar untuk mendengarkan cerita rakyat atau legenda bahasa kita biasa. Read, to read, jadi untuk membaca apa? Folk tale for myself, untuk diri sendiri. Selanjutnya membaca folk tale untuk orang lain. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pesan moral. Nah, untuk melakukan ini yang akan Kak Herman lakukan untuk skenario pembelajaran kita adalah kita akan belajar membaca bersama-sama. Dengan begitu adik-adik akan belajar secara langsung. Jadi yang akan kita lakukan adalah pertama, dengarkan. Jadi listen, dengarkan ya. Kemudian videonya di-pause. Setelah mendengarkan, pause the video. Jadi video ini adik-adik pause ya. Di-pause, bahasa kita biasa pause. Di-pause ya. Yang terakhir repeat. Ulangi ya. Jadi tirukan. Repeat. Ingat ya, adik-adik lakukan 3 hal ini. Listen, dengarkan, pause. Di stop dulu videonya tiap Kak Herman baca, dan ketika adik-adik merasa ingin mengulang itu silakan di pause di titik itu. Biasanya setelah membaca Kak Herman berhenti sejenak, membaca lagi berhenti sejenak. Nah, setiap berhenti sejenak di pause, tirukan. Yang terakhir repeat. Repeat ini sangat penting adik-adik untuk adik-adik melatih lidah, bibir, pengucapan yang benar seperti apa, pronunciation. Kak Herman melakukan itu pada saat Kak Herman belajar bahasa Inggris, terutama ketika Kak Herman tinggal di negara Amerika waktu SMA. Nah, adik-adik juga bisa melakukan hal yang sama. Oke. Nah, syaratnya simple. Listen, pause, repeat. Oke. Yuk kita mulai untuk baca bersama-sama. Jangan lupa, listen, pause, repeat. Oke, apa yang akan kita baca? Ini ada paragraf yang panjang. Jadi coba nanti Kak Herman baca, adik-adik tirukan ya. Listen, pause, repeat. Oke. Ini coba Kak Herman pakai ini aja. Oke. Yuk kita baca Sang Kuryang. Oke. Once upon a time, saya ulangi. Once upon a time in West Java, Indonesia, lived a princess named Dayang Sumbi. Okay. She was a beautiful and kind-hearted. Her hobby was weaving cloth. But sometimes she could be very lazy. One day her weaving tool fell, but she was too lazy to get it herself. Ingat, di pause dulu ya. Setiap Kak Herman berhenti, pause, tirukan. She shouted out, "Can anybody help me to get my tool? If you are a female, I'll take you as my sister. If you are a male, I will marry you." Oke, sudah ya. Masuk di paragraf kedua. A male creature came, but it was a dog. His name was Tumang. He happily brought the tool to her. Dayang Sumbi was very surprised, but she kept her promise. She married the dog. Tumang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog. But at certain times, Tumang could return back to be a normal man. Their only son, Sang Kuryang, was soon born, and he grew up to be a handsome and healthy boy. He always played with his very loyal dog, Tumang.
He did not know that she was actually his father. Because Dayang Sumbi hid the secret from him, Sangkuriang liked to hunt in the woods. Of course, with Tumang. Ingat, pause, tirukan tiap Kak Herman berhenti. Ya. Lanjut, paragraf ketiga. One day, Dayang Sumbi asked him to bring home a deer's heart. But after hunting for several days, he could not find any deer in the woods. He did not want to disappoint his mother and was thinking hard how to bring home a deer's heart. Suddenly, he had a very bad idea. He killed Tumang. Then, he brought his heart home and gave it to Dayang Sumbi. Sangkuriang could not cheat her. She knew it was Tumang's heart. So, she got very angry and hit Sangkuriang's forehead with a piece of wood and told him to leave. With a bad wound on his forehead, Sangkuriang left the village. Jangan lupa ya, tirukan. Pause, tirukan. Listen, pause, tirukan. Repeat. Many years later, Sangkuriang grew up to be a powerful man. One day, he went back to his village. He met a beautiful young woman there, and he fell in love with her at the first sight. It was Dayang Sumbi. She never got older because she had been granted eternal youth by the gods. Sangkuriang did not know that she was his mother, so he came to her and proposed to marry her. When he walked closer to her, Dayang Sumbi got very surprised. She saw the scar in Sangkuriang's forehead, and soon she knew that he was her son, who left her a long time ago. She told him the truth and tried hard to explain it to him. But he did not believe her. She did not want to break his heart, so she accepted his proposal but gave him an impossible thing to do. She wanted him to build a lake and a boat in just one night. Kita lanjut, paragraf terakhir. Sangkuriang agreed because he knew that he could make it with the help of his genies. By midnight, he finished the lake and then started making the boat. Dayang Sumbi was thinking hard how to find a way to fail him. Before dawn, she asked the people in the village to burn the woods in the east, and the light made all the cocks crow. Thinking that the night would be over soon, the genies ran fast and left Sangkuriang before the boat was finished. Sangkuriang realized that Dayang Sumbi had cheated him. He got very angry and he kicked the boat upside down. It gradually became a mountain, and it is now known as Mountain Tangkuban Perahu. Baik adik-adik, sampai di sini stop. Silakan diulang-ulang jika ingin.
dan ulangi bacanya. Nah, ini adalah bagian pertama di video untuk bab 7 ini. Di bagian kedua kita akan pelajari pengerjaan soal ya. Bagian ini kita bahas tentang cara baca, membaca, dan Kak Herman akan artikan dari atas. Adik-adik silakan diikuti dengan cepat ya. Silakan di-pause jika kalian nggak ngerti. Once upon a time in West Java, suatu hari atau suatu saat begitu, pada suatu hari di West Java, di Jawa Barat, Indonesia. Saya ganti warna ya, terlebih dahulu. Oke. Oke, saya ganti pink di atasnya. Lived a princess named Dayang Sumbi. Tinggallah seorang princess. Princess itu apa namanya? Putri begitu ya, putri kerajaan begitu ya. Princess named Dayang Sumbi. Namanya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi nggak usah dibahasa Inggris kan? Dayang Sumbi bukan ya. Dayang Sumbi tetap Dayang Sumbi. She was a beautiful and kind-hearted person. Harusnya ada personnya atau princess gitu ya. Dia ratu yang atau putri yang cantik dan kind-hearted. Apa kind-hearted itu? Baik hati. Her hobby was weaving cloth. Hobinya adalah menenun baju. But sometimes, kadang-kadang dia could be very lazy. Dia bisa jadi dia kadang-kadang malas ya. One day her weaving tool fell. Suatu hari alat tenunannya jatuh, but she was too lazy to get it herself. Dia terlalu malas untuk mengambilnya sendiri. She shouted. Dia berteriak, memanggil orang ya. Can anybody help me to get my tool? Ini kurang tunya ya di sini. Kira-kira ada nggak orang yang mau membantu saya mengambil peralatan saya? Peralatan apa tadi? Peralatan untuk menenun. If you are a female, jika kamu perempuan, aku akan jadikan kamu saudariku. If you are a male, jika kamu laki-laki, aku akan menikahimu. Ingat di sini mengatakan laki-laki saja ya, nggak mengatakan manusia. Nah, karena dia kalimatnya gitu, nggak ditata, maka datanglah seorang sesosok bejantan, creature. Jadi makhluk jantan datang. But it was a dog. Ingat, karena nggak ngomong manusia tadi di sini yang datang jantan, tapi anjing. His name was Tumang. Namanya Tumang. Ya, Tumang nama anjing. He happily brought the tool to her. Tumang dengan senang hati mengambil alat itu untuk diberikan kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi was very surprised. Dayang Sumbi sangat kaget, but she kept her promise. Tapi dia menjaga sumpahnya. She married the dog. Dia menikahi anjing. Ini legenda ya atau cerita rakyat. Jadi bukan beneran. Jadi menikahi anjing jangan dibayangkan beneran. Ini cerita rakyat. Namanya legenda ya, aneh-aneh begitu. Tumang was actually a man. Tumang sebenarnya adalah laki-laki who had been cursed, yang telah dikutuk oleh seorang penyihir to become a dog. But at certain times, pada waktu-waktu tertentu, Tumang could turn back, dapat berubah lagi ke bentuk normal. Their only son, anak satu-satunya mereka siapa? Dayang Sumbi dan Tumang ya, namanya Sangkuriang, terlahir kemudian hari. Jadi segera lahirlah Sangkuriang, anak satu-satunya, bisa diartikan begitu. And he grew up to be a handsome and healthy boy. Dan dia tumbuh besar menjadi seorang anak yang tampan dan juga sehat. He always played with his very loyal dog, Tumang. Dia selalu bermain-main dengan anjing dia yang sangat loyal atau sangat patuh ya. Namanya Tumang ya, karena dia ngira Tumang itu adalah anjingnya dia, bukan bapaknya. He did not know, dia tidak tahu bahwa sebenarnya he was actually his father. Tumang sebenarnya adalah bapaknya. Because Dayang Sumbi hide a secret from him. Dayang Sumbi menyembunyikan rahasia itu dari Sangkuriang. Sangkuriang liked to hunt in the woods, of course with Tumang. Sangkuriang hobinya saat itu ya hunting atau berburu. Berburu di mana? Di hutan. Nah,
Dengan siapa? Dengan Tumang. Of course with Tumang. Tentu saja dengan Tumang. Yuk, kita lanjutkan. One day, Dayang Sumbi asked him to bring home a deer's heart. Suatu hari, Dayang Sumbi minta dianya siapa di sini? Dianya di sini adalah Sang Kuryang, ya, Sang Kuryang. Dia minta Sang Kuryang untuk membawakan dirinya deer's heart. Deer's itu apa ya? Kijang gitu ya. Jantungnya kijang. Dia minta jantungnya kijang. But after hunting several days, setelah berburu beberapa hari, he could not find any deers in the wood. Dia tak dapat menemukan satupun kijang di hutan, atau woods di sini diartikan kayu-kayu bisa, tapi sebenarnya adalah hutan maksudnya. He did not want to disappoint his mother. Sang Kuryang nggak mau mengecewakan ibunya, and was thinking hard how to bring home a deer's heart. Dan berpikir keras bagaimana membawakan ibunya jantungnya kijang. Suddenly he had a very bad idea. Tiba-tiba dia mempunyai ide yang sangat buruk. He killed Tumang. Dia bunuh anjing loyalnya dia, yang sebenarnya bapaknya. Then he brought his heart home. Dan dia membawa jantungnya pulang. Gave it to Dayang Sumbi. Memberikannya. It-nya di sini berarti jantungnya siapa? Tumang. Sang Kuryang could not cheat her. Sang Kuryang nggak bisa membohongi dianya siapa? Dayang Sumbi. Nggak bisa membohongi Dayang Sumbi. Kenapa? Karena Dayang Sumbi tahu itu adalah hati dari Tumang. She got very angry and hit Sang Kuryang. Dia sangat marah dan memukul Sang Kuryang di bagian kepalanya dengan sebongkah kayu, gitu ya, a piece of wood, and told him to leave, dan menyuruhnya, minggat kamu, menyuruhnya pergi, with a bad wound on his forehead, dengan luka yang serius di keningnya, forehead ya. Sang Kuryang left the village. Sang Kuryang pergi dari desa tersebut. Many years later, beberapa tahun kemudian, Sang Kuryang grew up to be a powerful man. Sang Kuryang menjadi orang yang kuat, yang memiliki kekuatan tinggi, besar. One day he went back to his village. Suatu saat dia kembali lagi ke desanya. He met a beautiful young woman there. Dia bertemu dengan wanita muda yang sangat cantik di sana, and he fell in love. Dia jatuh cinta dengan dia at the first sight. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Kayak film ya. It was Dayang Sumbi, tapi ternyata itu adalah Dayang Sumbi, yang ibunya sendiri. She never got older. Dia nggak bisa menua, because she had been granted eternal youth by the gods. Karena dia mendapatkan sebuah eternal youth, sebuah dia diberikan dewa, ini legenda ya, dia diberikan dewa untuk eternal youth, muda, jadi dia bisa muda selamanya. Jadi begitu, dia diberikan oleh dewa sebuah keistimewaan, yakni muda selamanya. Sang Kuryang did not know that she was his mother. Sang Kuryang nggak tahu kalau dia, Dayang Sumbi adalah ibunya, yang perempuan muda tadi itu adalah ibunya. So he came to her and proposed to marry her. Propose di sini bukan mengusulkan, tapi propose di sini adalah melamar ya. Melamar. Oke. Dia datang ke ibunya dan melamarnya. Datang ke ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Kayak mana? Sambil ngopi ya. Yuk, kita lanjutkan. Tinggal dua paragraf. Dua paragraf. When he walked closer to her, saat dia berjalan mendekatinya, nyanya Dayang Sumbi, yang depan ini adalah Sang Kuryang. Saat Sang Kuryang berjalan mendekati Dayang Sumbi got very surprised. Dayang Sumbi kaget lagi. Kagetan nih Dayang Sumbi. She saw the scar in Sang Kuryang forehead. Dia melihat sebuah scar. Scar itu bekas luka. Jadi kalau ada luka, ada jahitan, kalau zaman sekarang dijahit, situ ada sisanya begini. Nah itu namanya scar. Scar, sisa luka atau bekas luka. In Sang Kuryang forehead. Di keningnya Sang Kuryang. Sininya ada bekas lukanya. And soon she knew that he was her son. Dan segera setelah itu dia tahu bahwasanya yang datang ke dia untuk melamarnya itu adalah her son, adalah anak
kandungnya sendiri, who left her long time ago, yang meninggalkannya bertahun-tahun lalu. She told him the truth, dia memberitahu kenyataannya, beritahu yang sebenarnya, and tried hard to explain, dan berusaha untuk menerangkannya kepada si sang kuryang, but he did not believe her, tapi sang kuryang nggak percaya pada Dayang Sumbi. She did not want to break his heart, Dayang Sumbi nggak ingin mematahkan hati anaknya sendiri karena sayangnya ya, sang kuryang. Nah, tapi nyari cara. So she accepted his proposal, dan dia menerima lamaran itu, tapi he gave him an impossible thing to do. Dia memberi syarat atau memberikan tugas kepada sang kuryang, hal yang impossible, hal yang nggak mungkin. She wanted him to build a lake. Jadi Dayang Sumbi minta kepada sang kuryang untuk dibuatkan sebuah lake, lake itu danau, and a boat in just one night, dan kapal dalam waktu 1 minggu saja. Sang kuryang agreed, sang kuryang menyetujuinya, because he knew that he could make it. Jadi sang kuryang setuju karena dia tahu bahwa dia bisa membuat itu, with the help of his genies. Nah, jadi dia punya genies, nih punya jin. Jadi dia tahu dia akan bisa membuatnya dengan bantuan dari jin dia. By midnight he finished the lake. Hanya dalam waktu hingga tengah malam, midnight, dia udah menyelesaikan lake, danaunya, and then started making the boat. Dan dia langsung memulai untuk membuat boat atau perahu. Dayang Sumbi was thinking hard to find a way to fill him. Dayang Sumbi berpikir keras, wah ini bisa berhasil dia. Bagaimana cara untuk menggagalkannya biar nggak menikah dengan anaknya sendiri? Before dawn, sebelum dawn itu adalah fajar menyingsing, bahasa kita biasanya. Sebelum fajar menyingsing, ya, she asked the people in the village to burn the woods. Dia meminta orang-orang di desa untuk membakar kayu-kayu di bagian timur. And the light made all the cocks crow. Dan cahaya dari kayu-kayu yang terbakar itu membuat jago-jago dari ayam jantan berkokok, ya, karena dikira matahari sudah terbit. Thinking that the night would be over soon, the genies ran fast. Karena mengira bahwasanya malam sudah hampir selesai menjelang pagi, ya, maka genies, para jin-jin itu lari ketakutan tunggang pukang, lari-lari pokoknya, tunggang langgang, lintang pukang bahasa kita. Left sang kuryang before the boat was finished. Jadi meninggalkan sang kuryang sebelum perahunya selesai. Sang kuryang realized that Dayang Sumbi had cheated him. Sang kuryang menyadari bahwasanya Dayang Sumbi membuat mengkhianatinya begitu ya, atau cheated, berbuat yang bukan membodohi di sini, tapi dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan janjinya tadi, itu mengkhianati kalau bahasa saya yang lebih tepatnya. He got very angry, dia menjadi sangat-sangat marah, and he kicked the boat upside down, dan dia menendang kapal yang dia buat belum jadi tadi hingga tengkurap. It gradually became a mountain. It is now known as Mountain Tangkuban Perahu. Dan boat atau perahu yang dia buat tadi itu, dia kemudian tiba-tiba menjadi sebuah gunung, dan gunung itu dikenal menjadi Mountain Tangkuban Perahu. Jadi Gunung Tangkuban Perahu. MT itu mountain, ya, Tangkuban Perahu. Sampai jumpa di video selanjutnya, bagaimana cara mengerjakan soal. Sebagian besar kata-kata, bahkan semuanya, barangkali sudah saya jelaskan di video ini. Adik-adik bisa putar lagi, cari kata-kata yang sesuai untuk mengerjakan sebenarnya. Tapi jika kalian ingin lebih lanjut, silakan lihat di bagian video yang selanjutnya. Sampai ketemu kembali, selamat belajar.